Кумачон навори навбатимон дар бораи вебнет дари аллакай мо то мисоли 25 дидем, ҳаматон медонем, кор кардем. Акнун 5 мисоли охирони гурӯҳи интиҷра кор мекунем, яъне ай мисоли 26 то 30-маки дариҷа ҳамагӣ 30 мисолай. Хоб якум тугмачора мемонем, баъдан давомиш метем. Хоб мо тугмачора ҷобаҷо кардем, ана акнун бармегардем ба худи ҳалли мисолҳо. Ба мисоли 26 меоем, ҷои коднависта, баъд шарти мисолам мехонем ки чӣ гуфтестай. рӯзҳои ҳафта чунин рақамгузорӣ карда шудаанд: як душанбе, ду сешанбе. Хоб хулоси гап ҳамун гапҳое ки дар навори пешинаамон гуфта будем, фақат иҷода 1 январи ҳамон сол рӯзи сешанбе бошад. уш панҷшанбе буд, аллакай сешанбе шуд. мо чӣ кор мекунем? дар вақта ай ҳамин код истифода мебарем. Агар кадометиён ки бутонем, метонем мустақилона хитон кор кардан бигирем. Якчанд сония вақт шумода метем ки айдаи ҳамин кор мустақилона мебирем ё ин ки не. Дар ин ҳолат вақте ки шумо ин кора кардем, мо давомиш метем. Агар тониста бошем офарин, натониста бошем айно зиёд мегирем. Ба ҳамин усул, яъне дар ҳамин код мо илова мекунем ҷамъи як тамом. Ба ҳамин кори мо ба анҷом мерасад. Бармегардем ба мисоли 27 ва мехонем чӣ гуфтагиям. рӯзҳои ҳафта, хоб ҳамун гапҳо. Ана иҷода бояд диққат бошем ки мо чӣ гуфтестем. Иҷа нол надорем. Аллакай дар ду мисоли болое ки рӯзҳои ҳафта буд, ода нол доштем, ёшта надорем. ҳамон сол рӯзи шанбе бошад. Мо чӣ кор мекунем? Бармегардем ҳамин код. Агар рӯзи шанбе бошад, мо аллакай ҳамин формула меиставем, фақат дар дохили анами тағйирот мешавад ҷамъи 4. ва мисоли шумо хушроҳакак иншоалло ки корда медирояд. Бармегардем ба мисоли 28. дар мисоли 28 чӣ гуфтестай? Матнро якбор мехонем. рӯзҳои ҳафта чунин рақамгирӣ карда шуданд: як душанбе, ду сешанбе ва ғайра. карда шуданд адади аз порчаи ва адади бутуни. Ана иҷода бачаҳо як навигарии дига ҳастае ки аллакай на фақат к, балки мо адади бутуни энам дорем. Бо диққат бошед, мо фақат к қати кор киста будем, иҷода энам дорем. Аз порчаи н аз 1 то 7 дода шудаанда рақами рӯзи ҳафтаро барои кавмин рӯзи сол муайян кунед. Агар 1 январи ҳамон сол ба энум мувофиқ бошад. пешакӣ номаълумай, мо бояд амира маълумаш кунем. ҳам рӯзаш номаълумай, ҳам каш. ҳама ворид мекунем, бояд бикова биёва. хоб барои намуна ҳамира ман мегирам. Ба шумо маслиҳат мекунам ки тонаи саркар нависом. мисоли хел ҳал мешавад. Мо аллакай қимати к ва б дорем. як қимати дига дар инҷа иловаш мекунем ки ин қимат ман мешавад аллакай н. агар мисола чӯ дар хотиртон монда бошад, мо дар инҷа қимати ҳам к доштем, ҳам н доштем. барои ҳамин чӣ кор мекунем? Дар инҷа мо якта дига дохилкунанда мегирем. хоб дохилкунандаи дигаримон ин н мешавад аллакай. текст бокси дода ҷош мекунем, она натиҷаро дар текст бокси се мебарорем. хоб мисол чӣ хел мешавад? ҷое ки коднависта мо нависонда иста будем, иҷаам камтар тағйир меёбад. хоб иҷа чӣ хел тағйир меёбад? иҷода к ҷамъи н мешавад тарҳи д. бо ҳамин усул исш чӣ хел ки буд места кода дидем, аллакай ҷои коркунишам камтар тағйир меёбад. бо ҳамин усул шумо метавонед ки мисоли 28 ҳам кор кунед. бармегардем ба мисоли 29. дар одам мебинем ки чӣ гапай. мисоли 29. ададҳои бутуни мусбати а б с дода шудаанд. дар росткунҷаи андозааш аз зарби б миқдори максималии имконпазири квадратҳои тарафашон ба с баробар буда ҷойгир карда шуданд. болои ҳам нахобанданд. миқдори квадратҳое ки дар росткунҷа ҷойгиранд, инчунин масоҳати қисми банднашудаи росткунҷаро ёбед. хоб мақсад мисол 4/3 бошад, гуфтестае ки дар дохили ҳамун 4/3 чандта квадрати д ҷо мегирад, амра биёбем. агар математикаро хуб бидонем, ина як мисоли оддӣ карда фаҳмондем. хоб оғоз мекунем. кода дар инҷа мемонем.
آن اکنون میگذاریم با خود کدنویسی مشکل میتونیم کدنویسیمون رو ترتیبش بدیم. اینجا علاقه ما سه تا داخل کننده داریم ABS AB داریم S هم داریم. قیمتی A را در اینجا ما داخل میکنیم. دیوم در قیمتی B را داخل میکنیم و سیم یا کانتر در دیگر جو نویسنده رفتیم. کانتر ما در دیگر جو نویسنده موضوع با اصلاحش میکنیم. اینجا داریم میکنیم AB S اینجا در قیمتی A را داخل میکنیم. اینجا B را و یک دفعه میفرمیم S را داخل میکنیم. علاقه تکست دیده یک دفعه اصلاح کردن میریم اکنون. وقتی که ما قیمت های ABS را داخلش کردیم بعدا آنها را کارش میکنیم. یک تا قیمت D و E هم میگیریم برای که دو قیمت هم رو باید خارج کنیم. D و این T بگیریم برای مبلغی که یه روزی با قبول نمیکنه کمتر کم بودیم شما در ویژوال استودیویی 20 ده اما کمتر پرابلم که است قبولش نکرده است. خب اینجا هم شما آذر بگیریم آذر ب اما فیکس نگرفتیم ای فیکس استفاده میبریم و در داخل آذر ب تقسیم اس تقسیم اس تقسیم اس آن بود جوابی یکمش برمیگردیم اکا بعد دیم جوابش ده میرم باید اس نگرفتیم به هر حالی که در اونجا مساحت داشتیم برای مساحت ما اینجا در آذر به مود میگیریم جای خالی را میابیم مود اس اینجا جای بند را یافتیم اینجا جای خالی را یافتیم یعنی وقت داشتم من اکا جوابا را رنگ همین دو خونچه را میبریم یکم در خونچه های چورم میبریم جوابی دیره بعدا مساحت در خونچه های پنجم میبریم است با همه بود این مثال 29 برمیگردیم به مثال آخرانمون ای گروه یعنی مثال 30 میخونیم شرط مثال چی گفته است رقم یگان سال داده شده است عدد بتونی مثبت 100 ساله با اون رقم موافق رو معین کنید با نظر داشتی اون که مثلا اولی 100 ساله 20 سال 1901 میباشد یعنی ما اگر که رقم ما وارد کردیم 100 ساله 20 وارد کردیم با ما باید 1901 نشون میده اگر یک وارد کردیم سال یکم نشون میده دو باشه 200 ساله را نشون میده خلاص دیگه به همین خیلی باید با ما نشون میده شما میتونید ویدیو را پاوز دادم یک چند منوت و مستقلانه کار کردن حرکت کنید اگر که نتونستین هیچ گپ نه اینجا هم موضوع جوابش شما میگید آخرا مثال های گروه اینتجر یک داخل کننده داریم زیادیش هم میگیریم یک تا دیگه خارج کننده همگی ما در همینقدر چیز زیادی هست خب در اینجا با چیکار میکنیم زیادیش هم میگیریم علاقه کارا در همینجا نویستنش آغاز میکنیم این کارا شما علاقه یک بار اجرا کردگیم باور داریم که ای اهداش هاش راکت میبریم
а минуси 1 мешавад, баъдан зарби 100. خب بعد که ضرب اجرا کردیم جمع 1. پدش جوابی سالی که ما میکنیم در همینجا میبرویم. اینجا را بیرا میمونیم. تکست باکس میگیریم. تکست باکس 1 ده. یک دانه ما یک علاقه داریم. 2 دانه میگذاریم. خب با همین میتونیم برنامه را با کار در میاریم. مثالی که گفتیم یک تا بسنجیم. انشالله که همش به یکم کامودی کار میکنه. و همین سربلند خانواده باشیم تا نوارهای بعدی